कब्र से सीधी जहन्नुम में जाने वाली औरतों की 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नंबर 1, जो औरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, मैंने शब महराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरत को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन कराम, एक तो ख़ुद जहन्नम के अंदर होना बज़ाते ख़ुद हौलनाक अजाब है, फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ़ दे अजाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुई हैं और इसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुई हैं। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और इसका बाकी जिस्म गद्दे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुज़र से इसको मार रहे हैं। और उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाद औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, दराज, बदगू और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अज़ाब और बाइस वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ ख़ास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अज़ाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नम में ज़बान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ तल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ़ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है
اور باقی جسم گدے کی طرح اور بچھو اور سانپ اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گزر سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ 6 عورتیں جو جہنم میں داخل ہوں گی اور ان کو اس قدر سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو وہ پھر آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس لیے تمام مسلمان خواتین پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونا ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے کر جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا، جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے قریب لے کر جائیں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کر دیں۔